Əzizim, gəl səyahətə çıxaq. Evdə oturmaqdan yoruldum. Əlbəttə əzizim, problem yoxdur. Nə vaxt sabah? Dayan, qoy bir karantin qutarsın. Yaxşı, bir gün. Vay, biraz səbirli ol. Yaxşı, gələn həftə gedərik. Gedərik, əl çək. Salam, mənim adım Sevdadır. Hello, my name is Sevda. Bugün biz gələcək zamana aid sözləri öyrənirik. Today we're learning the words that have to do with the future tense. So first I'm going to give you the words and then I will teach you about the position of those words in a sentence and I will also give you some examples. Sabah, sabah. Biri gün, Gelen həftə, gelen ay, gelen il. Birazdan. And now if you want to say something like it will happen in 2 months or it will happen in 3 weeks, you will put that time indicator 5 months or 3 weeks in front, and after that you will have your ending dan, and the word sonra. Okay, let me give you an example so you understand. For example, in 2 weeks, iki həftə, iki həftədən sonra. 2 years, in 2 years, 2 il, 2 ildən sonra. Now let's talk about the position of those words in a sentence. So again, like in my previous videos, I said they can go in position 1. So they will be the first thing in the sentence and then your subject will come afterwards. For example, sabah mən kinoya gedəcəm. Biri gün neyinirsən? I know you're going to ask me questions about this one. Why is it spelled this way, but you pronounce it that way? Yes, it's spelled nə edirsən, but we say neyinirsən. Gələn ay mən səyahətə çıxacağam. Gələn il Rauf Amerikaya gedəcək. 2 aydan sonra mənim imtahanım olacaq. 2 aydan sonra mənim imtahanım olacaq. And now you can take the same words and reverse it and put it in position 2. So your subject will come first and then your time word, the word that indicates future, will come second. Just like this. Mən sabah kinoya gedəcəm. Mən biri gün evdə olmayacağam. Rauf gələn ay Şəkiyə gedəcək. Samirə gələn il universiteti bitirəcək. Mənim imtahanım 2 aydan sonra olacaq. One tip for you, you can combine this video with my video about future tense and practice your future tense. I hope you enjoy this video. Follow me on Instagram and I will see you in my next video. Gələn videoda görüşərik. Sağ olun.